أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واغني oda hakuni oda khanta kuni nendo khanta nendangi empale oda latiga tiga kemene mame kemene. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ado tiga ndengan kawa. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa azim sultanihi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah alhamdulillah. واغني السيرة النبوية جزء ثاني تحت إشراف مركز الهداية. السيرة النبوية الله فارنتيرا صلى الله عليه وسلم لكني تاغا اللان دنياي وغارنتاغو الله فارنتيرا كما sirani kanninga Allah fare amakan kuto abange adagi bo kabila be na lawara khayfara gongere sallallahu alaihi wasallam golu beniginya onan kaba kunchutunu nandaga wara fatiyenga kengeni alakamisan kota zulqada tamuro segu kenga gemme sine hijriya nga wujune komo nakati tan nakate adobane. Na zulqada sonin kankanne inati nakan kaso kenga gemme nakan kaso tamro segu hijra ngujune komo nakati adobane. Aga gemme miladi an kai inati yoniyo akobu 2020. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waghini adni odi fonne ko arabuni ngala halanga fil jahiliya. Arabuni ngenyi ala halabiya fil jahiliya. Jahiliya ni kanga katiya salu silama kungarini ado Allah fare sallallahu alaihi wasallam qabila bi agibege yahla halangenyi mogobe nawutu igenyi tawhidun kama odi fonne ko kenga kengeni millatu ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin. Annabillahi ibrahima alayhi salatu wassalam adina ke kengeni tawhidun Allah gamba na ko sababu begeri kembo makanko maga ado yugo beginya sababu wana munu batello ni maka nisima odi fonne ko kunga oto akon kempanga na lawara Allah fare sallallahu alaihi wasallam kismenci gangin kebe Abdul Muttalibi alhalanga kanan karu ado sigabe genya maga Quraishin naganga wodi fonne ko kenga nali zamzam jabenga na lawara afatiyenga. Alhamdulillah arabu ni nyimme genyi alhala ni beya genyi munu batiye beya genyi file maka kefiye beya kendi mogosu jiku ni yugoni ya jiku be Allah subhanahu wa ta'ala kunjiku ni galinge danga kunjiku ndo silama kunga teledomi ay gogeni laydu timme ado dore ado muku dore
ado kariye arabu ni jukungeni kenyai ganni odi foko kenga. Alhamdulillahi rabbil alamina ado gani ala hala beya mushrika kunga ado igeri dudo fini ben demundi do jinna ni ngeni gollindo me nyana kenga katiya yugo ngana saferi aganari no qubey agana yankandi ko silama ko ngakatinga Allah farenga do nyameri ageti Allahumma angana yankan no qubey annati a'udhu bi kalimati llahi tamati min sharri ma khalaq. Jahila ko ngakatinga kembre igana saferi killenga igana yankan no qubey silama ko tono yonkini logante nyani jinna ninga jinne betiye mono betiye manne kono Allah subhanahu wa ta'ala adiken ko qur'ani nogonga wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazadahum rahaqa. Amma wori kembre igana yankan no kube igana safiri killenga Allah farenge to na ke duwa ko kembre menyi ketu yugunyi tiniya igana yankan no kube ya inati okugu yanka ken no kube ya oide me muruni na'uzu bi za'imi hadhihi al-mantiqa wa ahlihi oide me murni jinna khrise be gata gune yere adi jama oy tange maga murni bakiya ini de me murnu ken jinna khrise ay agani dema ni kisi ni tanga jinna kutube ni gano itoranga kembrenti tauhidu ndugutiya isondo mulloge munu betiye nga jinna betiye Allah kanti ke mulla Allah subhanahu wa ta'ala mageri ke khayfare bangandi kenema ado kenoro rahmatan lil alamin nanya nema iduna sudanga nali no tongo no bogu ni jaba baka bitenga ni wara qurenga. Alhamdulillah ori oda bange ko ot abange yawmal isnin 12 rabiul awwal ke to ana gebe sigi ken kama nanti abange kenyai am 572 miladi annabillahi isa amiladiya abange kemre jateni kenya kama ko mokregi sine tanyire ado sino filli Allah faringa abange rabiul awwal tinenin kota atamuro fillo kenga katiti khibaro gore anyanyen kama kota khibaro gore anyanyen kama munu goro yugoni qose nanyire tuduya Allah subhanahu wa ta'ala tike annabi nyimme ke khayfare bangenga shaitan khoro beni genyi kamunga gaterin kene rujimati shayatin idi kungulati gullunga migabini wasaqatat 12 shurfa min iran kisra tunkanyugo iti fi goro yuwana nya tagumancenga imaganunga ken tagumance yugo ginya mane muhammadu bange ginya kota be kasara goro nya ndikita wanta fakhati narul majusi filima kefano iyimben kara kota hasan ibn sabiti radiyallahu anhu ayani kila min ati kuntu saghiran fi yasriba yusamma al-madina yasriba ni madina ay ati ganyi madina ituguna gunga wa kuntu ala abu masibiya isangana do lemunu batenga lakinnani adil khakembre inti wintu khayi fofo suginya kenga katanti baki ikilunga hasan ibn sabit adiga me faike atiga sangenga akota atinada yahudun ala udmin min adami yahud ya ma ashara al yahud qalu mal amr qala zahara al yawma najmu ahmad wa yasul ba'dahu amrun azim. Allahu akbar. Ati kembre ituguna gunga yahudiya yugo agasiki yahudiya ninga menyi ni nokube kembre fete gage nyani magai agasiki kenja maga kharuna ga gangundini yahudiya ne hani minne
hanim pampa yahudun curi menya karanga iti manne nya anga qaruno ango kapame andi manne wori andi manne mugu ata wallenki ahmadu sane nyambange abange kotani kenga madina yahudiya yugo ke agrita gumanchen wor kembre yita gumanchen tu iwotu nanti khayfare linia inakeria ay sefe foni ngi maga tagumanchu ngi maga idankana tengoy kasorani ngotu mbara adinta tunte bana ikungotu ibaraya ati ahmadu sane bange lenki hana to agana bange fi goro nyanya na falle de fi goro nyanya na afalle orini khonna ko nya jopa orini gajange nya jopa futu yende nyanya na oro ke yugoni me tampindine hawa hana to asane ke bange lenki a bange de aga kabe ntetu aga nokube ntetu kasane ke bange kene a bange ko tagumanchu yahudiya yugo ke asan bun sabit agire lagami nan tagire ke ko madina no gonga yahude ncheru kannen jopa isudi le semen jopa allah subhanahu wa ta'ala adi nemanya muhammadu motonu ndanga gire muhammadu bangandi kamundo nyen naga noro nderaga kamundo nyen naga noro mbange tongun noro mbange allah fare sallallahu alaihi wasallam sa bange te tinenin kota 12 min rabiul awwal ken kota nyagali lo kismen chondo menga o dangi keswa na nyagali hatro ngure mengu kanenga qabila li serebe gel sagan chala da remengu tarakini agi nyagali tiremme ke adu tada daga alkabai adi shumbu adi remme sumbu agi sumbu adi remme rigiji men kama adari tawafunya agiri tawafunya anyagali nta agiri adremen chagi mayati sagen danga samaituhu muhammadan ndikere metora muhammadu anya khairiya hadamare magundanga anya nyagaliye hadamare magundanga are hadamare mubugu biten nogonga ni wara khuren nogonga odangi nonga mogarini alhamdulillah na foko muhammadu sallallahu alaihi wasallam saare nyagalite na mungudo faben pati en chunonga aya renga Allah giri keren parampere kine keren dawlante keren darajante keren qoribe Allah giri kine khatimun nabiyina Allah giri kenkina akenga minai anyagali sondo men nyagali nali oti yagaru kembre lada bega arabu ni maga enire munkinni gundun ko nyayi gundun ko be iga gunnenga iga remun cugundi ni musonga iga nari remungutu selisino fili ageni ina sino fili nafakankiniya agal simma nyageni anyogo manyageni anaburu manyageni iga nyumuru ni tikenya ina kofume ina kiniya ina daga remme ke sugundi anna korosi sino fili gana timme laidu nyani do menaga ina sagandi saranunga alhamdulillah rabbil alamina alimatu saadiya ayango malla farenga sallallahu alaihi wasallam ay megeri lagami ati ido yagaru beringi do eri do me makka idi kina do me haris ati dem ido yagaru beringa do me asubara muhammadu wutu na sababu nyati alati menyani koni magalagi kuntu gadin kinniya faben kara kisimenya ni sere gore nyani sagel lampunte nyani atim khabere yile makka no gonga kamile mine kita murundi mile mine kita muru ni makano ko ngamile mine kita ndile mine muru mo suma kita nka nikiye mu manyangi mireme kita nyile sagene kati muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa inni karihatun bizalika kha ndi wutu nanya ka antilinginda ntinkina daga haris musagene kati lemne ke wori mile mine kita ya gungi nganduro nan chagendo ya garube girdome asudu fo kitambane ati daga la alla yakunu fi khair wa baraka ati daga wutu angana daga wutu Allah worni berekero ke lemine ontetu ati ma inige lemine ke wutu lemine ke agri ko mo be kina agri ko mo be anya kundunye jado lemina kutunta bana muhammadu ni dem berekinte nyai muhammadu ni seretanai muhammadu sugani tenyani muhammadu gonun tenyani Allahu akbar
ati bereke li kompenga khairi li kompenga kembira asine khote nyani maga so gampo misro kamme mitere fofosu na burun tampi hadamare mun tampi igeri kele mine wutu ati kombon pogu kenire me yimme maga kelle me dulle ngwe wurumani me fonti kombonga ga wunu ati geri mahamuru wutu kombon pogu leyi mahamuru sugundi iri kutten kini khogonen khasugi na khati kutten to kombonga na buru beni gi maga asuri khatin kita na buru nguyigene ifaka na buru ngana daga nagani nokunga ido na buru kutunga na daga ike kallunga na idini kembre su kombo teleben pakanyani ati kendi ta galle mon ka wafi itidanga nanti ya halima annatu nanti kereme be gamma ado len kutun tabana o ga annani ngana tel anna buru ngana tel nagani o na buru ngala dan na buru batenga maya sami ifaka ati tagu manchu nyambange bereke nyambange lemne ke geri o i kompen nonga anya khairi ay ado lemnan kutun tabana Allahu akbar mamur to gi maka kenyai magarin ko tabane ari khogonon bogado wa ganin bogu lemunu beni gi maka gere sanga iri iwurun tolli qutila muhammad iti manenya ide muhammadu keri lemunu nyani kalle ke keta ilan ta bangandini khidigan kanneni kiyai atidi kagu men wurun tengiri ida gado muhammadu battenga ni saka odi nyala halancu yille kebre melika no filiri yanka katei iri sogondi iri gijimme ke kara na butte ke bagandi igan kawa kebe wankini ba kedi wanki ba ke iri wankiti manne ido yekeri mai zamzam wanonga iri kengan kedi saga batenga ille gijimme ke saga ni mogonga ka harisa gijimme ke lifim batte anga walla Allahu akbar kelemine do len kuton tabana de melika nunya nyanka katei kebe ga soron butunini kebe ga soron mamandini kebe ga nyana hasidi kebe ga nyana besen konedi kembo muhammadu sondomenga idi hinne lo muhammadu sondomenga muhammadu do serenta bana Allahu akbar Allah re khairi kini hada mari magunga ke bange nga nyinyen kamma Allah ri nafaso ngunta gonyo danga Allah giri ke nyongo da khifariya Allah gido kanda no wara muhammadu dinanya kamanterin kanda no Allah mu foto godanga koni silama gunya ne khairinga silama gunya ni nemanga hadamare meni mane nema kitan na kutu silama gunga ni mane khairi kitan na kutu silama gunga Allahu akbar ati leminen to khima kina ti sasa kanneli mamuru khibarenga na saga katimai ire remengutu keya ira daga kati sarin Allahu akbar ati gi jo fati ya halima malezi atabiki manen cigangi sage an kado mahamuru gen tele ta fillandenga amelinga mingar mahamuru to gamma ati fanya ngerinda konandanga awa khifta alayhi min ash-shaytan atanke ne shaytan ayba ati yobo atannatu shaytan lanti fofo nyani ke keremede Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ati inna bin hadha sayakunu lahu sha'anun azim atannatu limake khibaren qorenyande ati halima ngeri keremme wutun nogonga ya garunga matene kebe mi mate igali kebe wutu miliketinga awo likentinga khankuru me fofoko ngeri kuyubeni wori Allah subhanahu wa ta'ala ga kuyubeni walinga limine ke khibarenga sadaga bangri nyime kentu limine ke bange kota noro beginga noro kedi kamundo nyinyi nyaraga Allahu akbar tagu manchumban Allahu akbar adre meke kini mai sare nyagali tere menga wakati re adre meke utu o sigino nyai adana daga kati negeninga ka woninga igam madina bani najar maamuru gel sino tumi kita lem parampere pay le dawlantenga maka sire sugera mahamuru wor sare maka gemi kor mahamuru nani galleya ati tele ina daga kaweni nyagalindi ina ke yeso parampere wor ina ke yeso noronte wori Allah gel kere mekini ina kere me wori ina dagi kaweni nyagalindi agire asafiri adaga madina kawoni ndore men nyagalini isangana dome inyagalin nanti aminata do muhammaduri ado len qoreli ado ren parampere le gira nyagal lemme nyani nkai negani magangi kawdi magai nyagalini iri nyagali nya dome ado sarenta kono na kaso menya mi ga sageni iga kilenga sarenga katili li kulli insani ajal sere sugado andanga katinyani taibati wa mardati lampu yelli
a jangire idi khayman cigindi idi gupe go kotu na sogonda no gonga no kuwa no kube igatina abwa ke nga makka do madina na ganga mamuru ya gangi mai ido saare kebe gi bugu makka saare kebe ida geni dome ikitenga gi sumbunu wakati su aga so ni da wakati su aga nyagalinda wakati su inya ngeni mai so ngeni mai duna geni mai manindi makita lemina gompai lemine ngana sigi katima ya ganjing ya gompilia ayi mafaini sente da deberente danga senta mada deberenta mada yalla allah ge meke to muhammadu da to seretana danga ba maamuru nya gigireya maamuru nya bayeya maamuru nya lahatimeya maamuru nya miskine maamuru nya fuqare maamuru di fofo duna yalli o gana simmero muhammadu ya o gana muhammadu tarikhu ke khara na qissa ke khara ama bogoda nga ona hakle kitaba onan qawa dutunu o gani kebeya allah subhanahu wa ta'ala agar yugo be sugandi na waranyi nyen kamma kenda la hatima gonde beri ari gigira gonde beri yaro re mun ngana nya la hatima basani ba igana nya gigiru basani ba muamuru madugu tay muamuru fa badugu tay den terin kanda muamuru dange marhala ko to nyaayi allahu akbar muamuru dange marhala ko to nyaayi muamuru tampi tugunna ko nga muamuru suno muamuru mi fa bawri khamamuru nyagali timai khalifai allah subhanahu wa ta'ala agarni muamuru di ma fatame bakame mobe allahu akbar allah an kate fodanga kanterin kandano keno ko nyande sere sulanti de medima fatana allah subhanahu wa ta'ala falli sere sulanti de medima fatana me adunai allah subhanahu wa ta'ala falli ke siga ko nyande kala bani an kate kenyana sere sulanti kenyana de allah subhanahu wa ta'ala abani an kate kenyana ke sena allah bani adanga allahu akbar alam yajrika yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna allahu akbar ma'mur dike suwari allahu akbar ma'muru mafati de bebe gatina abwa makka do madina na ganga keni dingirai idi wanki idi kasanka idi bulu ma'muru ga siki sente ma'muru danga ma'muru sage kati makkai aro sagen tuncindano asunonte abuten cunonte nyani sunongo mahamudu lemine nyani sino tumi kha mahamudu di suno gore ngirgela tugunako sagan kallembure nyani sino tumire masuno mahamudu nyagali ntembo makka mahamudu solonte lo makka ide allahu akbar mahamudu nyagali ntembo makka mahamudu solonte lo makka allah ankati foda serelantu foda khibare liko ngi kisimendanga ke yu gasere khibare buremu ga akota allahu akbar shaybatul hamdi abdul muttalibi asunoti re mempati nga ikisimerenya alhatime ari suno gariti sare empati nga nan khoto fadan kallinga re melitago kisimere litaga karanga ri kisimere mutu ayunu allahu akbar sunonya faike sunonlo ala abdul muttalib kama kota sunonlo allah andi sunondi seremi sunondi maamuru di musiba njoppa maamuru di sunon njoppa maamuru di diminna njoppa allahu akbar khadi worke musiba be geri kelemine kita allahu akbar kisimelli ari kisimere mutu ari wutu kamunga ari nyagalite ya ari fosire munga ina saare mboten cutu ina faabe mboten cutu khalla mi kite ga dallana domere allahu akbar alla mi kite iga dallana domi ado kisimerendi sino filinya sino filigi timme kisimen pati ada gari kisimeren to kembre ta ko no kunyani ma alikaba siro nganari ina tapim bagandi ina daga boyno ayana quraishi din kanan kenga akota remmun na daga tapike boy sere suntu sagoro tapike kamanga ta una kama abdul muttalib kane ay me bane falle ma amaru ga tugunna ko ana wuru kisimen kanan daga tago fa tugunna na ta me griba ma ta kan kisma kana ta wara khadin kere men wara khadin ke kisimere wara ke kisimere khibar gore nyani maga arniya sere gore nyai khadike wara de ke fet sere bucin
tagumanchunga baka magarin tampille sine kita agel tampille sine kita wakati be fitina qore gajan qore sigi qabila nga kananata ado quraysi ado quzaata qabila no ko qabila qoro kuno nga fitina qore sigi mekerinde qore sigi qurayshi ndo meno nga na sababu nya yugo ato ngeni qaisu ke aga baka qabila bane ke soronya dikari iri qaisu kari anya fitina qoro de qaisu ailan kem fitina sigi anya fitina qore quraishi arabu nindo mena khanga serebe gi karano gonga itilanti jatene na nyama kembere jahila ko ngono silama ko meri alla faade ngonge tampille sini kembere tammebe ga soron kerninte ayanta kuna ga tammeke aga lungondina aga sorondina aga kini fabutu hununga gajange keginya wakati be kenya nya musiba gorenya anya ashurul hurum gajange kenya kan kaso anya ke kaso meyai zulqaada gajange kenya kiya kembire arabu ndirido mena nga silama ko fele nanti fere na magajo ke khasuya ina alla gacentanga ina alla horomantanga ko khasuya iri di laydu ke bono di ido mena nga kembire ti gana kerinde joppa geli sogoba malele igana kerinde cigindi sasa kabila ni ku filibane suna ile ni furenjate serebe furenga na fungi furenga hana diyan caga kun kamanga Allahu akbar ke golle goti na nga de ke golle goto ili ke gajange khiri ma arakatul fujar ke gajange ili nya fujar min al fajara hada made mun kem parandangi ida Allah ko se ida Allah horoma ida Allah horoma kem parandanga Allah horomanga kenya ni nanti gajange ke da ma arakatul fujar ito kenya yi kengi dangi yugo ri makka ari jula kunga yugo ke giri agiri min zabij yugo ke giri ari jula kunya makka jula kunno kunyani horoman kasonyani sorongor ni jula kunde beri horoman no kunyani worni jula kunde beri igana irini hijunga idi jula nyoku ngorni agiri yugo ko ba maka yugo ke toni asibun wa'ili as-sahami agosi bara kembre silama kontono yade nyanno agosi bara yugo ke khalsinkine zabidi ke khalsinkine yugo ke yanka makkan no nga itelle kat quraishinga soro goronga kadindema ke yugo fulane di nyoke ngutu ngidi nabure mbatenga abara kininga ken tungaran kenya agille seme adaga segi gire kama gire be gatini jabali qubais ari xanne ngutu kamunga ari xanne ko ta sugu agi sugu agangundi suga ke no nga nanti yali kedebe hore aga quraysi ni jakini agi sigan ko iniya o gari kedebe xibare mugu alla gari ke ka hore be roire jaga sorongu tonye ne kedebe serenti se tonyo nguntende mana serebe geri jabi Zubair ibn Abdul Muttalib Allah faren pabu tugune Zubair ibn Abdul Muttalib ayangiri adaga kati yoy ati ma baluka mandan kita atilli yake asi dinyo kungutu bunu wa'ili sahamiyi abarakininga bito mani menga yile ne makka nogonga ngado soronga nindema tungaran kenya nga seremin jati Allahu akbar Allah farange bogu sorobe ni soro ko ronyani Allah wutu aga khifaro mbaka kabila biya enyi tongu mulla enyi jahila ko ngakatinga enyi kafira ko ngakatinga khi tongu mulla de yere ura ko ngiya hora ko ngebege minya silami annanya horeke ange minya hore misana annanya silami kha silama ko ngeri silama ko ndo hora ko nyantelle jiku yugo no na di kunya arabe nga sado silama ko ngarini silama ko ngeri silama ko ndi kunce betindi nanti silama ko ndo kunyantelle dome Allah subhanahu wa ta'ala di kingor quraishi dinga adi muhammadu bangandiya kemre menyi laydu bonondinde imenyi jambene imenya khakene khaganta kun kapai kum maga munafaka kunyayu annan karampe sangi khake annan karampe sangi jambe annan karampe sangi gara Allahu akbar kujuku goro anya al karam
karin ta pay Allah gano kisi bakhila kunga Allah farin to gana salli annati Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli Allah ngani tanga bakhila kunga de bakhila kum manyade ikarin to nyana ngana yanqibe na bane ga maga nyogon bane ga maga tamisi bane ga maga ya gunya na amuke na nyanka yimbe mi kuma kan ai quraishin tikella ga min araben titele kella ga mi ani kella gana na kere na qursa nanya base nguti yayi na mukemba sautu ko Allah ko moy Allahu akbar kay goni jikku goni yayi Zubairu daga de kabila nin ko fume Quraishi ni Abdul Muttalib re menya na kenga afa bani kanan kenga fa ben pati kanan ka kuni ya maga daga kabila goronya ko fume atona menyi adaga Quraishi nin ko fume bani Zuhra daga Sukhri idaga menyi min Abdullah ibn Jad'an kanga ken khani sere gore kanan kenya na ati kebe gaire lenko na sigindi geli lenki sere su geri Makka agi tonyo na dema anya makare manya tungaranke har lenki kenya ni nonga yi serende mana igana tungaranke ngori hinne nanga Allahu akbar duna bono de khafine nyi mo nga ganni duna ambono duna mi bono hada mare munya bono ku soro nyeme soro tanani ganyeme soro nyile nyeme ne magari no ime bange soro nyeme nyile nyeme ne yuru mande nyeme yere wura ko nyeme ona mega centanga nyeme ona nchimme nyeme simme gi nyeme bane ko fonno nga anyeme o fonta ka ko foyo simme gana nyeme ko fonno nga saran ko fonno nga nyeme simme gana nyeme yuru mande na nyeme simme gana nyeme dore na nyeme simme gana nyeme mega citanga na nyeme simme gana nyeme fofo suna nyeme asuanda gana hada mare ma ko nyeme jatin telleya yere wura ko ka jatin telleya simme na maga nyeme de ko nyi simme ne de idi kella idu sigindi idaga kembotu de bari minne kembotu daga de bari Abdullah ibn Jad'an kan Allah fare nyi na ganga akota sallallahu alaihi wasallam wori nyitina da sadiqul amin tondunke amana gume Muhammadu adile mina kwa nyita kunununga nantina sere to nyongun tonde made sere suga na goli burende bari gare nyage na haranga na debelle menye na sigindi okuto isafa no mare munda garen kama okuto safa no sumpunda garen kama kuni Quraishi ni nyami silama ko ikundi yere wura guntu yiri tunanta Allah ntimula sere na sere tonyo iti sere be gana sere tonyo na safa ndi tonyo ngunda kedanga sere be gere goli burende bero na ke fona gaja ana dutu ana wase ile ne goli burekeya oku barakeya en kama anga no gasorondi sondo mun nanya Allah maka kande na Allah maka no sorondi anno sorondi de ola tisro nango mosrondi Allahu akbar Quraish nun daga kende beri e daga ken hilifu de beri nati hilifu fudul e daga ken hilifu de beri Abdullah ibn Jad'an kanga igo muken kama sere su ganare sere nya gini sere tonyo mi gedande ma Allahu akbar ken Allah fare sallallahu alaihi wasallam fabeni ngala halandi qabila ngala hala yugoyi siga gore nyane Allah giri kiniya kiyani Quraish qab enno siga qorondi Quraish kadanga arabu kutunga tikiyai enyi soronde mana enyi hinne ne soronga serebe haqqe ngene kebe na raga na kida haraga na nyire menyai ando gare nganane ando ange kan tungaranke ando gare nya ganari mogi khadanga nanga jamman ci gangir serentonyo okuti moganti sere to nyonte ke adanga angi begey o gandam palliade on tangallade o fabu tugunere menyan o fabu gorere menyan mbayire menyan nkawre menyan entinkere menyan ntinke kawyani ntinke kismani garen kam la haradu benyande kenyani interin kandano Allah gari kebe nya Allah farinda sallallahu alaihi wasallam na boke kabila gore aya faiki sasa kundangunu gari danga tanari kenni kanninga nancage alkaba tagandinga nancage alkaba tagandenga iti alkaba ri wakati go yagare wanyi futadindi ni alkaba nogonga aga alkaba futadini kembere munu beti no kunyani tawafu ngunyana
soronga gilu no kuso haji junu ngorni yorona alkaba na gonga timilinga ngi ma harisa ila da nyani silama gulini irini timilinga ke kamma timiligi rondano nyani timilinga mulla ya gare keri imbe nyarondi ti timilinga londini alkaba yi iti fanke nyangiri imbe prenye keke khosi imbe en alkaba na gollaga ada falle abindi ad foge be bonondi maga tegeke maga fobini bake bogo ngo tegenga sasa yimulla nan cage alkaba tagandenga iga mulla nan caga alkaba tagandenga qabilan curi meyi nantina alkaba inan cage ina taga alla dinya julai go giri romu jamanenga ado fura dinkari fureke ayole agiyole soronchu togo jinga fureke gi boge asolluku ko tenyana gannun cholluku makanko fanken kosi jin kosi e solleke yonto magarini nalla wara jillaqenga idi solluku gana ijillaqeni majidda hakembre tagande gante gunduro nyani inyi solleke ganana tidaba ni nyami daga njofe alkaba idi solle debe nyugonchu kabila nchuboguna solleke su gana su sollokote nalla jurum kembre yugo no kenyugo tungaran kenyani khalai tagandini alai monsonga gunda alai meninza gundanga annajara keni meninza gunya banaa keni tagandi nyai alai tagandini alayada alai be meninza gundanga kembre yugo nakati nyi makana gonga kumbara nantinti muno bata abada seregi nyawonya no kogi nyawonya mangedi serenya aganti ke fini alla fili makan ke fienga terin kanda no kisimengeri fati na to sino segi fabe saren pati na to sino tumi fabe nga fatini ami bangede sonin konnati wagi inati sogane remmebe faba gana fati ageme bange agana nya gari nati sogane aganati yugo agaranya yugo inati wagi yugo na yugo ka ya garen kanya wagi aso ambana demme begi soqi faben palle kenya fayke alhamdulillah tige ngalla da waidu allah fare sallallahu alaihi wasallam kismengi soqu karawate ngari fabu tugunun qiri atindi kere mo khalifa haide khar kere mendi kin abu talib yayi ati zamzama jin qibare na korosi na kanan kan watindi kini abbas yalleme abbas harsa abbas sogodi nyam fini kenga makka angana daga makka zamu igana irini zamu geden qibare nga wakati su no kugana bono igana sorondini anya genya ni sorobe ni gakane soroda siningi falle jamanga direne dia idi jalla bo goro idi kufuno ko idi hamamini abbas sogodi nyani kunga allah faren pabu tugunene abbas sogodi nyani kunga arabu ni fini laydun kamma imigri laydu ke kamma de e finna kamma kisimen pati fabu tugune abu talibi asuno ari wagille menguto ari tintondi do ari fosi mere munga ari laydun timandi fa bagi digamira kereme khibarenga nantina kereme korosi ani kereme korosi ni adi ari remme ke tongo ari tongo manne ari tongo jula gunya ya laga nabure murnu mo be harifsa arabu ni fini ken jula guya abange ni kismani jula gunya quraish ni jula gunya tu igollen ni jula gunya ari nagani yende beri ari jula gunde beri ay meti ma min nabiyyin illa wara ala ghanam ma min nabiyyin illa wa ra'a annabi nyime sugi danga sudi nagani yende beri muhammadu di nagani yende beri faabi tugun ne land adde mana de maga tongono aga jula gontunu magarni awinga nyana sino tamro fillo agi kenye sino tamro fillo ada saferi i jamangiri jula jamaningiri nangiri makana daga shami nyi baka jama kilikutano ndanga ini mogo sorondi geni jamangori ga kanniya muhammadu nyi kefini ken jamai miga jofene nokuya nokube igatini busra
kembre ken nokuya gu compagnie no nga yahudin khilsay go ni betini no nga ado abeti noku iglisi nyamaga amenyi baka abada anyalla bane abata kembre mi turi hakle mi bono muhammadu gi bangi ani gi turi saro muhammadu ga bangene fo mi kitade enyi tongunya kama emi taurata sanje emi fo buru ga bake emi dina kenya yonki lungi inyalla bata beti mogobe agenya nebi nyumum maga egi fatini to kama emi sanje nasara mi sanje yahude mi sanje hasida ko manya de ayani fo ya ga da mare men ngala halam bonon dini jikku suga duna ante bonon ta hasida ko manya besen qonna ko manya muhammadu bange nya kuda hasida ko besen qonna ko anya sababu ya adi bogu yimara linga ko ni nya garama jiguya ada allah butundi wure walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum allah subhanahu wa ta'ala rikutuku ko moyde muhammadu bange en palle allah subhanahu wa ta'ala baraku ko moyde muhammadu bangi en palle idi diga menchu yilla fofo ge tawrata do linjila no nga ado zaburi da su yilla da sunya yonkilunga fofo gi sefe khayfaru ngeretu fofo ya aga muhammadu tagu manchenya kono aga silama go nya tongondini ko allah ko moda suburu kabake serenna maga khara serenna magatu jakwa nanya islamia aga nanyi lengi kenche fofoni ge bangandi anti seresu wala nyenyen kamati yahude geni nasara geni asu yille na sunya na islamia har mare mum mile ne kati tongunyai har mare mum mile na bada kati tongunyai har mare menyime atabi a allah gede har mataga tabiya be kamma a mile ne kati tongunyai anti gare mulla kha shaytan nyalli na gare ke yamba har mare men kani ana tonguke nyada fo binne ana gare ke nya fo gulle kenya ni seregebe anga walla iga shetane maka shetane gi lana gi kupana tongu intahatu enti tongu mulla anga na tongu ko ani toro yori har Allah kallengi dikiya anga anti mulanga goli burebe kama serena matanga anga anti mulanga goli burebe kama serena tu anga anti mulanga goli burebe kama serena ko kembure nyande annatu kembre shetane sangatanga agananya feye agananya jeni agananya sumpukuti agananya fitina ngano agananya balawu agananya debere agananya taagale mburagu agananya wiya lentorai anga wiya le manya toronya yuwanya yakade anga kujikubrebe kama antumula serena laki khantu annatu nanta anya garma jigeide hadamare munyankata hadamare munde mana nanja babaka balawu nogonga nambogu shetane maka namngara qur'an kama kenyani ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba ni do serebe gana dominati fulane mpai angana kebe woringa nanta bureni fulana ko inga de maka kudede annati kati ampai garen kama kati ampai sankunu kati ampai yolena ani lagati kitenga ninjaba corona kudo kumpai o kunti mula serego tongono dundara kumpai yimengutu kamumpai angana ko mogo ina hujjaliti ina dalili liti me ay kammo en kama kesu ni shetani ya sangata hadamare menga iblisari tarabba ala qulubina afari fankan kita sondo mun kama abambe atunkaran karasi butun kama hadamare men takatu iga dubaka magamobe kempala hadamare me atege mogonga jubila daiman liyamila ila alhaq ada mare men tega nanti abada anan jumere tongu anan daga do tongu batenga ane du korosi baka garenga kaybilisa ganaro golle ngabana bodo khalifa yade ageni ke beti mo suya ayi tonguntu hakka kembere ganni nyawudu kumituri hasira ko men ke sondo menga ageri jamangori ken qafila geri gi yanka busura yuwoki abogu aga jamake bogono aga terene amenyi baka kati julasu medo ma walla aga baka kati ya iyan kanano i winino i bito fili nyana i sorondu nyana i gandu nyana anti baka wotu nanta wodo anti baka ga sere fayni muhammadu gi jofe ko tabe abogu allahu akbar atere maga jofe ne jamanga magarin sigi muhammadu kama bane ga taun adi kunyi atanke ni koy atinke ni muhammad ari no ko fana be fay hawatu bari kun kendo khanin na ganya fay tagumanche kebe ga i maga sefe fonga ari segan krime ke muru maga tagumanche wala aqaruge ati manil wasiyu ala hadha alghulam ati kore meni ke idi ko khalifa ke woli ni ko fa butugun nenti kiyani ati ntei
ati ani mane mulla ati ni mulla nantirinda fa bananga amane nanga ta fa bani ke ati lenkilanti kelemine fa bani birene lenkilanta mani birene ati ha ati ata mane nanga tongun koninda angana tongun koninda naketi lemine ke khibaren konanda ata fa butugun ne ani nga fa ba fati ati sasa ngeri tongun konna do qurandandanga ati kelemine be gam maka ken sere gore nyai ata ammi dangi gidei ammi dangi yitei muhammadu ga dangi na suya ke yitte gemi sujudi nya muhammadu danga ke gide gemi sujudi muhammadu danga ke na annabi nyimenya agam maka annabi nyi legere be garna aya fayke sere gore ke an qorangaw ati ha ati yobo allahu akbar atante ngene minne atone mullaw nan daga sami jamane nya ke debu ben go kane o gatele jula gunga atin nan tongo ndi muram maganna kelemine ke nyillande baka jama ke no gunga allahu akbar atanna kelemine yillande ando kelemine na magadaga atin metana gana kelemine waram magatanti sorono de angini misidi atina fera burun kutu ina debere burun kutu ini kelemine amurnu tammani mesine kelemine khibare ngo ku sefe foni no gunga oy kelemine khibaren to allah subhanahu wa ta'ala ken ko suratul baqara nogonga allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun allahu akbar allah subhanahu wa ta'ala ti kitabu gankon ngotu khigire muntu mogobe ya taguman centu ko gire mun taguman centu mogobe ka ayugoni to inti tongu mulla de ini gare nya mulla alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin allah subhanahu wa ta'ala diga men pay ati yahudi wutu nasara wutu ibaraya wutu de iwotu kannanti khayfaru yugoni ali falle igeti nanti kega na bange hanan cuke da batin khakawa dun ta godo dun darahu fobure nyande jiku fana na be nambono ndindi kamunga nambono ndindi nyinyenga kenni kawa dun ta gunyai allahu akbar agere kenko fabu tugun nendanga ati ni dugulenki ani dugulenki ikenan sori danga diga do gore sori danga dore danga alla faren dore danga adi ganden soro adi kiniya ni doro ni bismillah jamanchu leseme ke go men ke nyano danga ganni manne sababu ni muhammadu sababu nyano allahu akbar kitabu gankon atagu mancentu wa iz qala isa ibn maryama ya bani israila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad falamma ja'um bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin annabi la isa ti bani israila kondanga haga na sakhinga nke isa ibn maryama khayfare nyaninga allah subhanahu wa ta'ala gir kebe kininga kata isifi foke fonte matongun falle minge da hanya galindi ti khayfare ay bange nim palle atoko ngene ahmadu gi bange manenya ado tongun geri katia falamma ja'um bil bayyinati tonguni manne allah subhanahu wa ta'ala digan kanni qur'ani itando fo mere ma kortedo debere onti dungenanda o bara hadu wori kusoro bara tongun ngade ibara tongun nganti tongun mulla fabu tugune ndi manenya ari yugu dantan to muru jama ke no ngai metin tallemo e qabila le maga saqiya ari kunga mana ngutu ari mahamuru kini kunga tida nan caga kite mi kan no nga makka ido mahamuru sage do mahamuru daga allahu akbar aduna alla de fonya ke yugo dangade tagumanchungu baka magarin tampille sine kita kembre kusol nagatu be ga makka allah subhanahu wa ta'ala di kunya fitran kamma iyon kimbara munu betiye ke makkan ko ga kebe kamma
idaga idi me wori iti medanga hanatu nanti makkan ko nga kebe kama annabi ibrahima dina fede makkan ko nga kebe kama annabi ibrahima dina fe isanku dina nga intaka dinanto o kunti ke finiya kembre isallunga nari inas kerindi foni na daga kara alkabai in daga kerindi foni nkeri muno nin kamma ikunna ti kenti e bani aga makka no kunta kati igana isoro nagati zaid ibn amr bin nawfal usman ibn hawayl waraqat ibn nawfal zaid ibn amr wa usman ibn hawayl warqa ibn nawfal wa abdullah ibn jaas ibarade itinti ke fini munu batano ngai soro nagati iti kunti ke fini munu batano nga soro ku nagati sasa iri tampindi makkan no nga rogo yempai i fofo sunyani ya mushriku ndi tampindi sasa iri di me wori tinchanqi indaga tongundi na muru millatu ibrahima hanifan wa ma kana min al mushrikina nawfal akendi nasraniya nyamuru adaga nasara nimbange atina daga nasara ko ke gara inatu amposigeri muno mbotu wori kembre kemdina kenga kati dina nasara ko yahuda ko nye angana kara ken kamma amposangi kara muno baten kamma wora la fare me bange finan akendi nasara ko ke gonu maga tunu agoro ken kamma zaid ibn amr bun nufaili quraishin di toro akenyi me adi honna ko ke koyya iga munu betiye kebe ati iga munu betiye kebe kentu dungene abada ikentu dungene idanga abada yugo nenya ni muno ke yugo nenya ni munu batano nga asma'u bint abubakar siddiq agari lagame ati kuntu saghiratan fara'aytu zaid ibn amr bun nufaili mutawassidan lilka'aba يا معشر قريش كفرت بالله والعزى وهبل وآمنت بالله وحده أتيجي إتغنا غنا كمبر كي يقول لي منن كاغوبي غا صند من زيد بن عمرو بن نوفل بن نفيلي adaga sigi alkaba ya quraish nun chujonga anti kanna limanan ka ko ngasondo menga kemre silama kontono ati ya quraishini hana tulenkinna kona hadanga haga muno kebe bata to ngeni lata ntum batalenki nkafira kutei nkafira kutu uzai nkafira kutu hubalia nkeli manan ka kuti alla bane ay aginchondo menga nta hakumuno ni kusiki bata bada na labane abata ati nongati ya rabbi amantu bika limanan ka kutanga wala adri kayfa a'buduka anta tungambata mogobe awse allahu akbar كيف لا أدري كيف أتقرب إليك ولكن أعبدك بقلبي نمبا تاتين چوندو من الله نمباني أبتا يكو منو غورو بنيكا سكي مبالانتي بتا أمباني أني نمبا تانين چوندو من مؤمن نينيونو غاني دي أسوفي نيامونو باتانو دي كيوغو نغتي أو كو سوغو دي نيانيا سلامي غورونغا صحابة غورونغا الله أكبر للقصة بقية القصة نغورني فال ati kembre hasamauti adi kiteke bogu me kundu kitenda ba ka adiri tengenga ati nkama nte tungamba ta mo be khangin chondo me ngadi giji men kotu allahu akbar allah gana khairi kina allah gano kanda ati kembre gana kerndi fonin kerati dulle ni keram posigeri ketiye ga tiebe geri kermuno ni ndange keti kenyi gena bada kembre gana arabi yugo ngori quraish ngori angal le nyagal kembre ni le nyagal mbirante nyabulu no le bundanga angana le nyagal mbuluna ni na buren chukina ngana le nyagal keraga maga ana ko boba kam maga dana de gikanga na tantu bulini atageri kemmebe de bira gebe nyane amru allah wa zaid ibn amr ibn nawf ibn nufaili ayani ke de be agami qur'ani qara allah fare mi banga jonga qur'ani mi yanke kharifa yadi kuyugu nakati tawhidu ngi sondo munga iri makan ko ndi amru zaid ibn amru nyanga man kata maga wurnu baka makana daga shami
aga daga sami adaga adi yahudien kilise wori atiliya anna dinin tongu tongu konindanga ati sage karama ati annabi nyimbe be ga baka hajamani ngata bago waqatilli irji ila baladika ati daga karama ata waqatilli selangi manyagi bangam palleya awurun tembo ku shame aga killenga kembre murundano ngada batenga iregei ederaga ni na siti nakeri iga kerni wakati be ati allahumma in kunta ta'lam anni haramtu min hadha ad-dini hurimtu min hadha ad-dini nkama anga tunanti ke dina be nga wurnu kate am pagirin kumei fala tarim ibni sa'id ibn zaid ibn amru anna mighle men kuna an kuma ya abada abada angerin ke kuma sujudu ni andanga angerin kuma na khifaren wori angerin kuma na qur'ane qara angerin kuma na jihadu de ber fi sabilika lemme sa'id ibn zaid ibn amru maga kuma badala da duwa unjabi are menya fayke allah gir yugutami beni tokonko nanti rono aljanna are me sa'id ibn zaid ibn amru ibn nufaili ayanke fini allahu akbar allah da duwa unjabi are melikata Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati ya rasulullah astaghfir li abi ati yalli ni istighfaru nyanam paba danga zaid ibn amr ibn nufaili ati am paba istighfaru nyadanga na sababu nyammane yawmal qiyama satabasu yawmal qiyama ummatan liwahdihi abani angiliti tauhidunga mushriku fe kafiri fe wono batana fe akara tauhidi be kama gilike nyakama Allahu akbar soroni maka enyi fitran kama ko fi dan tanto andangi Allah fare sallallahu alaihi wasallam saru khifara kungarini ko fi dambu andangi saru khifara kungarini sasa urni alkaba tagandinga sasa urni alkaba tagandenga julay gori julake giri rumi angiri kono hara mo be giri sollun ko fumi sasa ti mulana alkaba taga e kanna na albane su sere fana be ga alkaba karna intetu sere be ga karna wori angana kara kebe gere ashabul filin kita turu gankon kita mena magan kita wori ke ka kama iri tuketa nan ta Allah ni ke ka korosini serenti ke ka korosini de Allah subhanahu wa ta'ala bani ani ke ka korosini sasa manenya Quraysh ndo kabila nan chugeri menyi iti ko fana ni kampangu to anga karandini serentono merenga magalla ga karandini Allah ga tufa bane girindini Walid ibn al-Mughira atike ade karande njopa agede karande njopa adampi adegi kanga Quraysh ninti sere maka kete do na fay aga na wi sakayle ngana kere sere Allah ge ma haliki o hagere turu ganko ngaliki mo be kemro na so ona jokida batenga illen kere daga menyi alkaba karanga illen ngana kere suna daga menyi ide wora ga baki kanga fofo ntamaka adi me gongarene adi golinya nyoko adi karandi foni iti foma kita sasa isudi men baga edi yankandi igi jofe Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tontu beni ga wuredo gido goro beni ga wuredo igi gide ke ga sakka mekamma gide ke melinte ngamogobe agedi gidi bane agedi megelle agedi kotu maka su singriya akota makan konkoni ti sasa ina gide ke toki mogonga sasa ide alkaba tagandenga edi joppa nafaga be ga soro ne maka karanga alkaba karanga kompenga tegene nafaga limaga kontono agi konto agi rempe no ko be tagandin cigindinunga edi hijri ismail dingira kenya fayka ngana daga alkaba tegen kutun tenga no ko be gelino nyani e kor tagandini tegen kuto e tegen ciginonya tege de penge rempe no ko be sigindinonya edi kem bagandi alkaba no gonga sasa edi alkaba girindi edi folla qelle sadi kengarini ga karna na taga saman qore ambo alkaba no gonga gal kaba la kenga sere suga na tengene ani la kengunyi kate makan konkonu ibutunkuti Allah subhanahu wa ta'ala ari yelinge yugo wara yelin qore ri ko tay go makan konkonu kon ungi konu sama keke kane etin kama an kompenya kompeke
ke sama kebe ga ya do kono do lanti jofina kompenga igere alla nyaga allah subhanahu wa ta'ala yelin qore girindi intetu yelin e girino kusuna li sama ke wuta ada daga ada giro kamun no ngado ada sanku bakiya gonga intetu ada gira ga no kube allah di kawa fini yugoni koyi quraish ni alkaba khibaringa mi garni na alkaba taga nan duguta igere alkaba taga na duguta sa to manne hajaru mutu na wari batenga kengeni gide kebe soronga na daga hijunga iga sumbunu kenya nyaga jangenga kabila ndo menaga kamarani nato kuadan kawa jabirani nato kuadan kawa sumareni dukureni fofanani siseni asu jammu ke sutere woreni ayo kuani de o kuadan kawa igame wakati be sasa idi mehri serebane de hakle kita ada quraishin ko fume aton daga meni ona ke sefe sere sirin chafadi ona maga dunge fitina garono odo mena hanga nanu abinaul humuma nanu abinaul umuma o yani faba bane o yani kisima bane o de ke golle su de beri domi mannin ci go gari ni sasa o gari ni fitina tana sigindi horo maga dunge ken itande tonguko edaga menyi e kenya mania sasa una fai oga ke menyi barabe sasa oga menyi fana be menyi barabe sasa sere fana be gana rukatoi kenya ne gire ke wutu agaro ni batenga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kombo ukatiya as-sadiqul aminu Allah fare sallallahu alaihi wasallam ayambo katiya na utu geli golle njonga du malegere mi kuta me wali eminya geli wakati be iga telefure ke sollengana solle ke bengeti yugo qibiti jagunda nyani agiri rumu jamane nga afurengi kere egere ga sollu ku kofume mi me wali de na la wara tagande nga imi me wali na ligire war ncogondi ene me wali yere de bani suy togo mulla inanti fulane ni fulane ganko nyani gide ngutu fulane ganko giden kana giden chakken kini yayi giden ngutti den kini yayi Allahu akbar togo na linga hada mare medanga Allah subhanahu wa ta'ala awatu agi fini nyana mogobe sasa Allah fare sallallahu alaihi wasallam afina ambange afina gi bange awa ite afai sadiqul amin odunge muhammadu ya safiyullah habibullah at-tayyib at-tahir muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib odunge muhammadu khallinga muhammadu konti me wali na tondun ka gunda manan ka gunga be suyi muhammadu dorona wakati odunge mahamuru ya nanya na gire ke utuna wari batenga wallahi odunge tikenga quraishu ni chugo mukenga Allahu akbar gili silama ko ngemeri gili khayfara ko ngemeri adi jukunyan sasa ati besu na mbugo besu bogu ati sasa karifai agarin kebe nyana kabila nchubute mura agarni kebe nya na kabila nchubute mura na besu nyagalindi na besu sawandi ari manenya Allahu akbar ati be ina iramenya sogondi digide lo iramen kamma iran qore ati kabila suna iramen karan laga kabila su ina karara ga iramen kabila suna tunanti takanwe ike muhammadu ani kenya
Allahu akbar. Kabila ncudi iramen karallaga idi gide ke wutu kamunga agi jofe kamunga adi kitte wutu kitu doronte khairin kitte neman kitte be gam posu kitte nchua na gide ke sagandi batenga naro agenyi nokobe iti gide ke ga yankana baka aljanna inna linyi nyen kamma agullu gulle nyana khada mare mun yango nyana gide ke finandi oku yango sine soga telle odo junubu goronga telle odo yango goronga telle o yango nyandi ke gide finandi na bogo gorenga lew na finandi Walid ibn Mughira kafiri nyana kota adalla nyaga manne mungu kendu au kono aga gide alkaba tufa fanan karna bake Allahumma innaka ta'lam annana la nuridu ila alkhair Allah ngotu nan tontu fofo mulla ma khairi ari jopatike isogunte ngallay igeni diga men ko dankane ngi magada mare manga nalla nyaga dankane na nyanganga dankane ngana nyanganga anyime idali kaba taga tontunya kamade ima girindi annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam tagande imi tontu ku girindi de kawai mu Ibrahima ijo feno ngai sigi ima girinda bada wore Allah subhanahu wa ta'ala ti kompo fana be gitagandi itege nyen kama Allah betinga kenna alkaba kengi sefe foni no gonga futandenti kenga alhamdulillah Allah gano gomdi sahabai na sahaba gomdoy sasa o ijo fene Allah fare sallallahu alaihi wasallam ayyuhu bi sayyida khadija bint khuwailid Allah fare sallallahu alaihi wasallam ageri tampilo do sino keregi kita kembre ayjila ko keya kembre khadija ya gari makka no gonga atogoni khadija bint khuwailid ya garin daraja antanyani ya garin togonte nyani ya garin dawla antanyani ya garin bannanyani ya gare ke men tono farampore na buruguma gumpay dambe mpay Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati ya gare nyakani tifini nakati ay farampore ngoy dambe ngoy na buruguma ngoy dina guma ngoy khalla da suko fume naro ya gare mbani be keni sayyidatul khadijatul kubra khadija bintu khuwailid bun hasad ya gare ke yugun chunyi tela na bure ngutu anna daga jila gunde beri tana bure nga kembere jila gu mogo yugo ne gatun adariba ni kanninga na buru gumeni na burenkini agalanti telle ambe daga telle anna nya danke anna nya dunte anna maganya jambate angana daga gage tono yugo andangini angana da anna gal sinda tono ngina anga gallengene kebe ana jate anna kidanga jambente nambarante kembre minya islamia khenti jambentu intiri bayigetu inta harametu ikannallai iyagunu yugo ne me yugo na bure nguto ana daga ana jula ko ndeberita anara na kenyugo jamba keni yagunya ikumma keni lebu ya ikumma inti dungene ke ngabada خديجة بنت خويلد الطاهرة المطهرة أم المؤمنين أول أم المؤمنين وأول مرأة آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم سرفنا بجلي منن كأنتي الله فارنا نين كما يغرم فنا بجنيا السلام كني كي يغري خديجة بنت خويلد كم بره يغرم قرينياني أي يغيو فيليا سرعة يغني الله فارنا ayri atiqiya ado kengi fete ayri halatai ado kengi fete qurayshun churi besu mulla kana kondo togontondo dambugumu isu mulla nani yaqe abara amidu ngada suilandi kebe galla ma gaserentetu ari mai sarata trindi agol nyanga na nyani kenga ko molle madi trindi ati kanyu godi makallen ki soronga kawana duntenga ngati yugo woni gati ni Muhammad buna Abdullah ibn Abdul Muttalib atalla farenda daga katati yabna am ati impabu tugunere me bori suni kisima bani ay itele menyi kisimeninya angana dambento anna sumpuncho langa mi dambeto Allah sumpu solo ba andi sumpunya sare fa be sumpu fe sare fa be di sumpu muti ni kisimeninya
ando serebe ga me nyini kisimi karagande kisimi nagatande kisimi tamunde kenya ni sumpunga ani silangutu yereya o ku mo dambunto lanti sumpu solo o ku kallen kempen kisima faba ken ka faba o lanti dangini nonga mabana mbanu an kati sumpu solo kammo an mi dambetu anti dambe karaga amman kan kata solo kammo faba kan kata solo kammo mi dambe karaga o ku mi dambe karaga onti safandini o mi ken ko fofia jako sasa kiyengeri sumpu kutu kiyengeri kubeni ga fabe me kumbara metunu kubeni ga sare sare rafale fi ballame jako fabe ni pili jako kismeni pili jako mama bana jako kisma bana Allah gana khairi kira Allah gano kanta ati mannen ciga suga jula ko ti nabure an anti jula ko te ati ngumula ke kille ando mai saratana daga anti nabure kini sere su makka no muhammadu ni kinambane hanangire hanan daga jula ko ti nabure nganga sakanga ati dunge ado mai sarata giri idaga iga kille nga mai sarata ga la ngamina ati di kawandu nya worke yugo khibare nga di kawa fili nya worke yugo khibare nga ati ke yugo gana tere no kusu ati siro nya ni ke yugo kamma tebulle nya ni yugo ke kamma ga siro mbiri ndina kamma mamelika ay kampe mbambana ka siro nya ni ke yugo kamma re ke mi ke yugo kotu gelida nangiri mida kan jofe makka ki nga mo kobe masami jamane nga igeri yite yugo worgi taako yite ke wure muhammadu yanka yite ke wure kembre yahude yugo wono ay betini kompen no nga urubaka atererini agi tererini maga jofene ati mai sarata danga ke yugo ni koy ati ke yugo to ne muhammadu ibn abdullah ibn abdul muttalib atanna to ke yite wure seremi yanka wure man nabi nyimme ke yugo na nabi nyimme nya ati ndi wor yite ke sujudu nya de beri ke yugo gi yanka ta sujudu ke yugo danga ata mi dangi yite age mi sujudu da mi dangi gide ami sujudu danga asudi salamu ngara muhammad asudi sujudu ngara muhammad ya ati ke nan nabi nyime mai sarati manne ati ke nyande allahu akbar atoko yugo ke khibaren chukono allah fare sallallahu alaihi wasallam agana yigande nyigana ana anti du fosolo mai saratai kemre mai sarata mi do mukenga adi kama nintigene adi potoro nintigene aga golnyana sorobeni magadin tigene maamboru nata ni kitenga kanale kifiki ida su iganda bane na logo mongutu do me miga nduguta ati gala ikitelo yokenga atayan tigitini yokenga ay menya jimintena mi fai ami logo ma faadi ya khemu goma bada atanti dangni logo ndantanto aga na uto anagira na latiga kama mai sarata kawafi igida gagi jagundi khadija geri tonobe kita ken jaguya geli khadija ti geli nante khadija geri jula ko jopa imame tono kita bada ina burengi breki mo bagi jidi mo be igisage khadija kawa kenga mai sarata geri khibaru kula kame daga kendi fokka fo khadija kawe nga ado yahude kebe geti nanta nabi nyimme nyani khayfari nyani khadija di manne nyadi menjange nyakhiri menjanya garen to ko nyani nafisa menyanga ko mono sasa ke pale menyanga ko ni fi khori ayde menyangin nan churondi ka menyangin nan bonondi ayi ku menyi me bonondi ni imina tameya inti me fini bonondi ni menyangin nga mulla bana khairin nadi ke me bana ala khenga haragantele deberindi tikenga haragantele kortindi kenga ananda nga khinin palle koyme ana fitina landi na hanga iti bumura bunnen janku khadi muru muru ndani metanga bunnen kama kenti worni de yime adi wagini horongiro ni surondi anda gande berundam bulumbulu nanta adi wagini na maga goma adi gana kutia nanke nga solution kitana anga siga kitana anga keta khibaren kitana ken katige mekamo akani ngan kitenga deberendi kinanga kortendi kinanga ahaqulunga maga fofo su amma yogoru khalle yogoni khalle na jofe lampuye nanya hari ya kun khibaru mamenyanga nyaga Nigeria ana nyamen jancire de men nyankali sinte duntenge menyange nga kanalla gancure mulla gantambone mulla fontikenga gelila wali ken jope malakhiru khag wacha menyanga ko korosinde ngoyde menyange nti formula ma menyange nyaqe menyange nti formula nan chokode ma menyange nyaqe ma menyange ngira nyakare anti formula ma menyange khairi be gay ma gambe ga nan kinankenga kortempai hasida umpai anna soya daga nanye ganga na kita falle anta khairi mulla daga ngo mulla nakambu a partenaire ni angurnu kati angu telefono ndi nenda benchunya amarsi angu mulla nambono ageni falle ko angu mulla nambono debere ngi nyana korte ngi nyana ti menjangi kama Allah gana khairi kinoy Allah gano le gerin churondi Allah gono ga khalisindi Allah to ker ko ala hala ni kama
wala hala ni ga serebe Allah gani kanda ni wara kanda killen kama sado kallen garini kempale kallen ganare hayata ni de Allah subhanahu wa ta'ala ti sere suga nyinye ke kama ke khayfaru nyandamba tenge gangolun cu safana fo misendo fo barakate fo sirendo fo bura su sefene andi gan kanung sefene angolung sefene yalli matu nanti ga kebe nyanan ke khayfaru ngudi batenga safanda no ngudi batenga saligi mungu ke Allah me mungu de nti mungu no miniti bane nti mungu no dakika bane nti faratini corona do korosidi duna gana lungo la haralunge nafisa khadija bintu khuwailid men jange agira daga Allah fare mbangati ya muhammadu nli alenki umma salati bismillah ati ya muhammad ati nya renga nga soron chokunte nga muhammadu soronga mulla manen ciganganti yakini ati nafisa ati nyeku yencha babu ni manne na burumpi nyani Allahu akbar ati ndo yagaranda banna yagarin parampere yagarin na burugume yagare be gambulla nan koto duna suwa ati ni kemba kamini ati ken khanyana koy ati kenyana koy kenyana khadija bintu khuwailid ati kenyana khadija bintu khuwailid ati selagi mulla ngomulla kenyani khadija bintu khuwailid ade wori yugo be genya duku aya fayke Allah fare sallallahu alaihi wasallam ade amana ngore ade tongu ngore ade hora ngore ade fo wore kebe gan qoro kenchuwa keni tagu manjube gikine may sarata geri nali khibaren kono dam ngeri kono haram mo be ari men jangen qaykate men janya gal kengen nafisa bintu munabba abukate adaga kata Allah fare sallallahu alaihi wasallam ari men jangen nya gai sado ay megatelle men jangen be aga saqi nanti laydu gumenyani gundo farasana fe ay fo mulida ay khair mulida adaga kata muhammad ya ati man nin cigi quraishi ni magamba paramparen nan kenya go monten nan nya jikusre nan nyai anya ndi soro nya gon pagalenke duna sugan to kon kono asadiqul amini man nin ciga anganti yakhini ati ma biyadi ma atazawwaju bihi na burenti maganga yakhnite ati ando na bure fayin kufita wa du'ita ila almali sire garanga ngukati na burendo faramporendo bomuyenga ado khawancha kunga ado yagalenchira kunga ado hora kunga ado yere ura kunga ado dankenna ko ado koni yempo ko renga yalla ngi jabini ba ati ko ken kan koy ati khadija bintu khuwailid ibn asad fa in wafaqta faqad qabilat angana dunge annatu nanta dunge worin kana nyani menjange nyani har warado kille be geri ameti danga khadija tikundu alnya khime haqlalla dunani kiyayna medema angi dunge su kenna dunge nya wori ngana fufo su kono dan taballa ata wan dunge atangi dunga nyeme annatu khadija dunge Allah fare daga ko faabi tugun nendanga Abu Talib ado Hamza adi meni beni genyi bireneno edaga taako di me faamu edaga kati faabu tugun nenga yogonati khadija faabani birene khuwailid ibn asad yogonati khadija ga yakhini kembira anti birene amr ibn asad yanno faabu tugun al muhimmu awolin ke wona awolina faabu tugun ita daga edaga kati faabu tugun nenga amr ibn asadi yogonati daga kati khuwailid me aswambana wodi suwan saaqe faabe ya garen ke wolinya ni yakhindini edaga kati nantiri nali khadija muru Allah fare ndanga ya galle magunga kembere koni ku walla anga baliya bani hashim asuduna taniya be su Allah nya ganan nan ya bani hashim jakko muhammadu sallallahu alaihi wasallam asadiqul amin be su to makano gonga farampore ndo jukunya ni ba yali jukunya farampere ni yala ime farampere nan takatu kebe gene Allahu akbar faabu tugun nundo kalyugon tawo idunge nendo nonga idi manenya idi yogun deberi idi yogun chiti
fabu tugune nyangiri ari khutuban khara khutuba be ga khara nga yogun ga sitini te fabu tugune nyime angiri ari khutuban khara abu talib yangiri ati alhamdulillahi allazi ja'alana min zurriyyati ibrahima odallati ga allah be godonya annabi la ibrahima sogodinga agodo bogu sogodinga ibrahima sogodinga wazaru ismaila godonya ismaila sogodiya ismaila fabani ibrahima muhammadu gabogu ismaila ko ime bogu ismaila alayhi salatu wassalam waja'ala lana baladan haraman agerike dugus e kedde bi sonnantenya okuta ko nokoya kengeni baladul haramin makka do madina wa baitan mahjujan adika kino dunaga wurnu katika be hijunga kengeni alkaba ya akota kismeni nyani alkaba kanan ka hunga do fabeni ndo kismeni kara ikunya nonga waja'alana alhukama ala nasi alla go ko anya lenke oga soron kamma oga merene soronga mereno kuyai oda latiga summa inna muhammad ibn abdullah kensu kane falore meke muhammad ibn abdullah muhammad no koy man la yuzanu bi fatan min quraishin magambane nti makka lenki quraishi magambane ado muhammadu gabbana muhammadu ya sukamma angeni su xenche muhammadu ana su girindini asu yerene muhammadu to kokamunga muhammadu ido duware magu kane muhammadu ido hakle kane muhammadu ido dambe kane muhammadu ido jikku kane muhammadu ido kariye kane muhammadu ido farampore kane haraga na nya khalsi gante muhammadu maga من لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا معمري كان كسوة وإن كان في المال قلة نابرين نارو معمري مرو في معمر قورين فإن المال زل زائل نابرين تدومني أنا غسروا نسروا أن تدومني مقابل نابرين تدومني كندونا كي خطبة خير جلي خسروا سلامة أقوم مريادي خير كي خطبة فامو iti nabure fa innal mala zillun zailun nabure ni sro yanti toko o kudi nabure laga lenki oti fo gore nyana titelle ke nabure nya sababu ado ku barandi me ado kutundi me ado sondo mum bonondi adi jikeni bonondi adi sumpuni kutu adi daga men nyama adi harmare men yillandi na nya fota nay adi yuruma ndem bogu sondo menga ku geli silama ku gemeri nkamanga no sorondi wa ariyatun mursarja'a nabure ni ko erogondi foayi agana kinanga ko tanga saga na yomal qiyamah ante la sigalla jonga gantrindini kuiketu geli kallenge meri geli silama ko ngemi wala fi khadija bint khuwailid ragaba muhammadu khadija mullah wala ha fi ragaba khadija muhammadu mullah mislu zalika yugon yunchuna bana suifune mullah wama ahbabtum min as-sadaqi fa alayya hayaquluna bureng futengeni kebe khadiko aginya mo geri bagandi lemme kedanga afutenga muhammadu geri ke diga memugo fabu tugune nyime agi sigi nake khutuba khara qurayshi soro goronjonga bani khuwailid jonga kallonu ngitaagunu atanya gali asowo butentagu kiluntagu har tuketa nanti sembenda ifalle kompompi nga akhlentagu bradum pinga akhlentagu sallallahu alaihi wasallam khadija bint khuwailid futen ketaro muhammadu naga sallallahu alaihi wasallam nanya yogo goria na waliman deberi qabilan chuna menyi nyaali nanya sowe nanya alhamdulillah ari yagarin cire kita yagare be ga bakka aisa adi sa kan ciga mutu ari gidanya garin ciga mutu ai bayin ciga mutu ari fofo su ciga mutu muhammadu da sallallahu alaihi wasallam kenya Allah fare sallallahu alaihi wasallam agoni nyi ke yagare goni yompo gore nya sondo menga katike yagare amenyi dugane yagare suga foko no khadija danga khadija karapalle agantan jabini kenyu goni kanninga ummu aisha radiyallahu anha agala gamini fi sahihaini sahih bukhari wa sahih muslim atiko taygo khadija ko gone yagare kengene halata bintu khuwailid ari Allah faren kunyi sallallahu alaihi wasallam atiti ya rasulullah halatari khadi bintu khuwailid ati ronan kamma ati agidre nyagali maga ati geri nyagali be wori maga ifama me walla Allah faren nyagali ke nyagali ati halata allahumma halata ati ageri khannen bagande agati ya rasulullah ageri salamu ngara ata simme manne ado khadija khannen chumbana wori suni saxe fabiya
Allah fare nyagale so wori ke ganne sankuya tamani mesine hanne keri sagi sondo menga gadi adi simmandi do koya adi simmandi do ke yagarin qoriya yagari be tarikhu nga finna tarikhu nge ma meriti yagarin pana be islama gotiya yagarin pana be ginya mu'miniya yagarin pana be giseriya yagari be gedi sa kan cigando fa ban cigangutira agedi jikento fu adi na buren kinya sorongi beriya kotabe sorongi di kuma kotabe ke yagari andi ke jikento fu ire mumani ke yagari ay Allahu akbar Allahumma halata atageri ke ko igeri nyagali yebe wala Allah fare magaydi tunanti ke yakare sigan qore nyana sondome faghirtu suugo yendi laga te ingan chuugo yellin condomenga nda kami menya Allah fare maga faqultu ma tazkur min ajuzin min ajaiz quraish hamra'i shidqaini halakat fi dahr qad abdalaka Allah khairan minha akinyanda ke suiba ke nyagali suiwa ke sowe suiba anti fosi mana ma yakaran kasebe genyo quraysi ni naganga agi fati yaran kasebe a khaso emma hamra shidqaini yagarebe kambonga na gani alla gir fokira nga kebe gam posebane anti du tumandini atidi butte wora la farenga fataghayyara waju alayhi salatu wassalam wa ghadiba ghadaban shadidan alla faren buti wure butte goreya idan la nyaga ori kallin na magame butte nyanya wa zajjara aisha ghadiban abutu atida ngadi jabidi sefenda kota angana serem butu nda sefene ade iti sugonte khinyindini angana li kha khinyindini anan khinyade sugo yengi nyana sababu ya ay fofo sukinyana ya karenga sugo yengi nyana sababu ya ay yore ngala na diga me ko ya karenda antaka wakebe konanda sugo yengi nyana sababu ya ay khoni ay fo bake sondo menga sugo yengi nyana sababu ya sugo yebure ay fofo subono ni ya karedo yugona ganga akota Allah farim agel diga mu be kono da ay meti dalla nyaga mi gankara intaka khadija to kono jakana ku diga mu me ko nida ku diga mu koti kama ati wallahi ikuna ta Allah ma abdalani Allah khairan minha Allah me khadija me kininga bada ya gare sumera ga ko khadija ame khadija me kininga ndaka khadija me kitawre ni kenye ay mandi ke muru sugo nyani ke kinyi Allahu akbar amanati bi ina kafara bin nas alimanan ka gutinga wakati be sorongerin kafirago loto ngeri makka no nga be subara afina nduni wa sadaqatini iz kazabani nas sorondi ngarandi wakati badin adin tongondi na ya gari farago kenga anke nyane ke siga uta awre ni manne anke lay ke siga utinkeda anke lay siki ke karanga anke lay ke khimamba kinkedanga ay mani ke sukinyadu wa wasatni bimaliha iza haramani nasu ari na burellinga wakati be sorongerin kuma na burenga mi foto godu ami kange togo ami gore togo na buru siginte na buru sogunte na buru sefente na buru mumunte ada sulinke muhammadu ya anke do kenan banin kedanga Allahu akbar khadija imani ke aisha imani ke kinyadu ya kota kempale faren peti safana warazaqani minha Allahul walad duna ghayriha minan nisa ke diga me an kota suya ake misare atanga kebe kono anga sabote na aya ndinkere munchara aya ndinchoko dinchara adi yugun chari ndanga adi yakarun chari nda hari yugunge mibre qultu ya rasulullah nkosidire ntaki nyeke suiba ananyampi maga wallahi ananyampi maga la azkuru khadija ba'da hadha al-yawm bi shay takrahu ntaka fokono khadija da abada kebe gantoro ananyampi maga sefe foni gonite Allah farenti ndanga istaghfirullah ay istaghfir lillah khadija tanna khafir gesi Allah yi Allah anna khafir gesi ndanga begi nyangonga ati mangana atata astaghfir li khadija mangana khadija khafir gesi muri worande khadija khase andi foko khadija danga Allahu akbar ke yagarna linga Allah farenda sallallahu alaihi wasallam khadija bintu khuwailid أول من أسلمت وأول من آمنت ومن واسط الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها adi fofo sunya Allah farin danga sallallahu alaihi wasallam ayani Allah farin ya garin pananga ado ya garin menyi Allah farin magade age nyama wakati be adare munchu sara adire mutumia sara danga le nyaaru nakati le nyugu filli adi qasimun chara adi abdullahi sara inata abdullahi danga tayyibu le nyugu fili sutugu nampati khada la faren pay ay menya la timu are mbuli tugu nankara
o ku gana nyuna te fulane kankere remme nyanan kancigindini o kuma famu de o ku danga le nyugu ngana nyamma kancigi Allahu akbar Allah gana khairi kinoy le nyagaru nakati Zainabu Kulsum Ruqayya Fatima le nyagaru ku sikisu isu ye gajo nyai khadi su buluma le nyagar mbane ke gito ga falle Fatima a fati falle sino khasutumi Allah farin pati falle khasutumi Khadija Fatima fati Khadija bintu Khuwailid khayara anda Allah farin dema ayagarin panani kiyai wal qissa baqiya waghini usikire waqati li ghiyandanga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jalsa tanayi ona qissa ke kutenkinyandi inshallah hagir kebe kito maga sira nabawiya juzu sani taako fillande nga keni kiyayi walla nyagana Allah ganna kutenno ndo danga na afama mo gosre nyongo danga ibe gana sahaba be kitay agir Allah ide angana sanku kitay agirin kiyayi ado shaytane oni sefe foni nya fakapame ogi kharanga o gana kebe kitay ogi bangandin hadanga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh